bon mi wawata on lintande ɗeri ɗin fuu kono no woodi goɗɗi e majji jamaji ɗin e aduna on hari no habbi ko honɗum comité national assise on wawata wolde fimum. Bon pour yo jamaji ɗin ɓurtu famude gila indépendance ha e saye mo fewniɗen ɗo tigi tigi on leydi men ndin heɓali ɓuttu jagguji ɗin e albalawuji ɗin no tiiɗi e tiiɗuno kadi si woɓɓe manditike piiji buy waɗi e ndi leydi woɓɓe wengama woɓɓe sokama woɓɓe raɗama woɓɓe fellirama ni tun barminama jukkinama piiji buy waɗi e jamanuji fewdiɗi ɗo kadi ɓe no woodi ko ɓe manditi ko ɓe tawa si yaari noon haray ndi leydi men kara han wawata heɓude ɓuttu wawata heɓude porgal e sengo développement on ko fi ɗum comité laamiɓe fewndo ɗo ɓen fewndo le discours makko on colonel Mamadi Doumbouya le 31 décembre 2021 o wowluno fi yo o assise waw wonde fi honɗum par ce que sago makko il faut jamaji ɗin yewtide heɓuɓe mettede heɓude sohla heɓuɓe piiji buy koɓe rondi e jagguji koɓe mawɓe maɓɓe kamɓe on tigi tigi rondi il faut ɓe wawa yaltintinde ɗum ɗon par ce que si on tigi mari tun ɗum e ɓernde mum nden ɗum no wawi tampinde on tigi tampina kadi jama on fo ko fi ɗum comité national des assises toɗɗa ko homɓe woni membre comité national des assises ko 51 toɗɗa ɓaytiɓe tañƴini ɓen toɗɗaɓe ko holluɓe no faala yo leydi yaaru e hoore ɓuttu e hoore nantodiral monseigneur Vincent Coulibaly et Elhadj Mamadou Saliou Camara grand imam de la mosquée Faysal ardi comité national des assises on yewtere buy waɗi hakkunde amen e nder mum inna joni yo yahe yiide e jamaji ɗin min senditi e leydi ndin e woɓɓe kadi yahi e ambassade ji wonɗi ko yaasi par ce que jama guinéen ɓe wonɓe ko yaasi ɓen kadi tawnano e assise ji ɗin yewtereji waɗa buy nooti holli ko honɗum musata ɗum ko honno ɓe faala yo leydi yaaru pour darugol tun ko honno toladal ngal ɓurtata moƴƴude hakkunde jamaji ɗin fo surtout hakkunde leƴƴi ɗin goho hakkunde kawta ɗen ɗiɗi e hakkunde jama on fo e état on e c'est à dire laamiɓe ɓen ɗum ɗon fo yewtama proposition ji yaltina e mum ɗeri ko mako ɗon kon waɗa 45 linti piiji buy ko hana jokkede tabintine fi yo leydi ndin ɓuttu fi yo jamaji ɗin wawu yaafade ko waɗi kon e fi yo nantodirgal wawu sembude e nder mum komi wawata lintude mum goho inna ko waɗi kon fof ɓawo ɗo no hana yimɓe ɓen anda gonga on ko honɗum wonno sabu ɗin woɓɓe nanga woɓɓe wenga woɓɓe waɗa e kaso comme Kambouaro sifa ɗin piiji fof no hana andede ko honto gonga on woni par ce que buy toñama buy ukkama e piiji hara anda ko honɗum woni honɗum e nder mum donc ɗaɓɓite gonga on et donc commission nationale vérité justice no hana joƴƴinede hara ko woɓɓe goo suɓete ɓe heɗo noon ɓe ɗaɓɓita ɓe waɗa enquête e piiji buy ko leydi men ndin e ɗi duuɓi 64 gila indépendance on waɗi e leydi ndin pour yaltingol gonga on ɗaɓɓita noon ko honno wawate moƴƴintinerede ɗum ɗon ko goo ɗimmum ɗum kadi e ɗeri goo no inni buy warama
siɓɓe maɓɓe ɓen anda ko honto ɓe surra no hana ɓen kadi hetta fureji ɗin pour ɓe wattina siɓɓe maɓɓe ɓen no haniri noon kamɓe kadi ɓe waɗa ko français innata le deuil ɗum ɗon fof no tawa e nder mum hiɗon andi ko wara kon nas laamu tun premier régime on deuxiéme régime on kadi heɓike buy waraɓe 22 janvier 2007 buy warano kono fureji ɗin anda ko honto mara et puis kadi ɗi ko feƴƴi ɗo kon buy kadi warama donc cenɗe ɗen fof kadi heeɓi waraɓe surra par exemple mo ƴetti ɓeygure Sékou Touré buy e maɓɓe luttunoɓe ɓen buy ɓe warama ha joni siɓɓe maɓɓe ɓen hettali fureji ɗin won sokanoɓe Kamboiro par exemple El Hadj Diallo Telli El Hadj Ibrahima Bari III El Hadj Seif ɓeya El Hadj Diawadou etc ɓen fof ha joni ɓeygureji maɓɓe ɗin hettali fureji ɗin donc no woodi anduɓe ko honto ɓen fof surra donc il faut ko ɓe surra ɗon waɗe mande e leydi ndin fof hara après ndaare ko honno e coopération internationale on par ce que iɗon andi technique ji ɗin hannde no wawi hollude siko ƴiyal no wawa andede ko hombo woni waaliɗon beeliɗon pour ɓe jonnita ɓeygure on tigui nden fure on pour ɓen ɗon wattina dans de bonnes conditions siɗɗo maɓɓe on ɗum ɗon fof no tawa e ɗum ɗon ko par rapport ko français innata le travail mémoriel maintenant fi histoire leydi ndin par ce que no jiiɓi ko honto woni gonga on il faut no ɗeri recommandation goo no inni il faut commission scientifique d'historiens de sociologue anduɓe e heɓanɓe hakkil ko honno gonga ɗaɓɓitirte e archive ji ɗin archive ji ko woni komin ga ko woni ko yaasi pour ande par exemple 22 novembre 70 no innede ko ni e ni yaari mais tigi tigi on ko honno yaari gongaji ɗin no sakita archive ji goo no Portugal archive ji goo no Amérique archive ji goo no Paris archive ji goo no ko men ga ɗum ɗon fof il faut yaltintine guinéenɓe ɓen commission scientifique on wawa gollude waɗa tarika leydi men ndin hara na tarika innugol ɓeɗo ko bomɓe ɓeeɗa ko moƴƴuɓe ndaara ko honɗum e honɗum waɗi pour que jamaji ɗin anda ko honɗum histoire leydi ndin par ce que si ɗum ɗon ala haray mo be no innude ko miiji kon ko ɗum woni goonga e si woniri noon nantodiral ngal kara han tabitata e leydi men ndin donc commission nationale scientifique pour écrire l'histoire de la Guinée no woodi kadi jagguji goo ko par exemple intérieur leydi men ndin no e wasi no hawka hiɓe tawa e république de Guinée donc kamɓe kadi hiɓe mari droit si e nokkureji goo laawol ala ndiyan ala école ala centre de santé ala hiɗon andi haray hiɓen ɗon no injustice on wawataɓe wallutade anda tigi tigi koɓe citoyen guinéen par ce que si on tigi woni citoyen guinéen haray état on doit fottinde fof ko ɓeeɗa heeɓi kon ɓeya kadi no hani heɓude ɗum ɗon donc équilibre régional on équilibre des territoires égalité équité ɗum ɗon fof no tawa e ko yaltiti e ɗeri ko jonna président CNRD on président transition on pour yo wawe eɓɓede ɗaɓɓe politique ko honno ɗum ɗon gollirte si feƴƴi ɗon hakkunde jamaji ɗin par ce que ko ɗum ɗon kadi no tawa e ko addata sonko adda piiro hakkunde jamaji ɗin hakkunde kawte ɗen est ce que relation ji ɗin no yaari no duwa yaarude no hiɗon andi jagguji no ɗuuɗi e leydi men ndin woɓɓe no hoyfina
woɓɓe no yawa woɓɓe no wa'a wasi ɓe mara droit ɗum ɗon fof hana e république par ce que citoyen ɓe ɓen fof no jogii même droit même on innete même équité on hay goto duwaka yewitede e nder leydi ndin no on tigi wayi wo hay personne handicapé ɓe ɓen considération sociale on etc ɗum ɗon fof il faut yewte ande ƴette pehe fof anda hiɗen kafi hiɗen fota e nder leydi ndin e sariyaji ɗin e laamu ngun e état on ko doit wadde kon o doit jonnude mo be hakke mum on ko ɗum ɗon tabintinta hakkunde fof hara mo be monanaki kawtal mum ngal moranaki goɗɗo goo inna ko sabu on ɗon on tigi woniri ni e ni donc ɗum ɗon kadi no tawa e yewtereji ɗin toɓɓere goo innuno fi charte des partis politiques yo ndarte révisé amendé par ce que gila 1990 on charte gila winda e fewndo ɗo yoni ɓuri duuɓi 30 donc no woodi piiji buyi ko yaltiti e ellaji e multipartisme no woodi piiji buyi ko eɓɓanoka e charte on ɗum ɗon fof il faut ndarte moƴƴintine e saayi mo fewniɗen ɗon par ce que ɗon andi saria be si neeɓi seeɗa tun wawi wasi saria on wawata wallude en huutore e saayi be donc amendement ko ɗum ɗon goo ɗimmun ɗum kadi e hakkil jama on e hakkil yimɓe ɓen ko nana kon par ce que yo faame assise on na yo minen min yaha min inna min longina jama on ko min faala kon non ko jamaji ɗin yewti holliti ene tigi on partiji ɗin no ɗuuɗi ndaare feere no ɗum ɗoytora par ce que si woni pecce ɓurtay tun lancude hakkunde jamaji ɗin par ce que pourquoi woɓɓe wooli ɗum par ce que gila multipartisme on tabintina e leydi men ndin wondunoɓe fuɗɗi galdude e pratique politique on no wondi e doole no wondi e jaggu no wondi kadi e exclusion par exemple si a tawaka e parti an o wayi wasi en ɗan hakkunde men taƴi fes ko sifa ɗin piiji woɓɓe goo inni ene ndaare no ɗum ɗoytire innaka ko ɗiɗi innaka ko tati innaka ko nayi innaka guyyo innaka sappo mais tigi on si woni ko ɓuri 200 parti ɗon andi ɗum ɗon e population men on haray do il faut ndarte fi gon sengo par exemple fewndo régime du général Lansana Conté gila fuɗɗi ha laamu makko ngol lanni nombre de parti on ɓe hattinno e 42 ko fewndo CNDD on ari partiji ɗi wa'a wasi ñande wo ñande parti no ɗumanna fi honɗum fi ɗuɗɗingol tun faamina no wondi e jama hara tigi on wonde hara ko inde nen tun hara ɓaawa ɗum hara jamaji ɗin anda sa partiji ɗin no wuuri mais wota yimɓe ɓen hulungon sengo eɓɓoreji goo no woodi woɓɓe goo ko kamɓe ndaaroyta est ce que no haani est ce que no moƴƴi est ce que e saayi mo fewnduɗen ɗo est ce que laawi goo ala no waawe warreede hara hay gooto barmaali hara intérêt hay gooto barmaali hara kadi e nder mum expression pluriel expression démocratique on ɓurtay tun ñiiɓude naa dow yo ɗuyte pour waɗugol wasi ko unanimisme donc e hakkilan wota yimɓe men hulu e ngon sengo ɗon yomi hattu ɗon par ce que saay aroyay woɓɓe e amen tawaɓe comité national des assises haaldama ɓe yiltitoyto ɓe yiida e jamaji ɗin ɓe yaltintina ko yewta kon fof pour yo jamaji ɗin ɓurtu andude
ko woni nder ton anda kadi sariya si waɗama e nder leydi haray do na do yo winde tun hara ɗum ɗon hutortake ko jama on kadi wakkiloto anda ko droit mum on anda ko honɗum hani ko honɗum hana ɗum ɗon fof no tawa e ko ñiɓinta institution ji men ɗin adda yurmodiral hakkunde jamaji ɗin adda kadi laamiɗo wo anda no woodi ha honto laamu makko ngu wawata hattude na no wasi himo wawi wadde ko woni wo ƴetta jawle jama on hutora wawasi ko kañum tum barkini ou bien waɗa jaggu fella raɗo soka ɗum ɗon fof il faut anden mo be haray no mari limite e laamu ko jogii kon e ko wawata ñiiɓinde ɗum ɗon fof ko respect sariyaji ɗin respect droit on e ɗum ɗon si jama on faami haray hiɗen tañƴini nantodiral ngal ɓurtay sembude hakkunde guinéen ɓe ɓen fof wonɓe nder e wonɓe ko yaasi